Straight to the point. Ako si Angelito Losada, 54 years old, taga Masya, Agdao, Davao City. Dinhi nako ni dako og nagkaedad sa Davao. Daan kong driver sa tindahan dinhi duol sa mua apan karon nagapamasada nakog jeep adlaw-adlaw. Sa sobrang traffic og kaguot sa dalan, dili malikayan nga maluya og kay tibuok lawas ang puhunan sa pagpaningkamot. May na lang naapirmi ang Centrum Silver Advance. Kadakog tabang labi na sa inadlaw-adlaw nakong kusog og bisan ako ang immunity. Karon pa nga usahay kalit bundak ang ulan human ang sobrang kainit sa adlaw tibuok adlaw. Centrum Silver Advance ang naanda na nakong katabang sa pang-adlaw-adlaw tungod kay dako podnig ginatabang aron makadangop kog mas himsog nga panlawas og naapod kini nutrients gatabang para sa kusog nga kasing-kasing. Lahi na ang kondisyon sa lawas sugod 50 anyos. Adunay lapas 25 ka nutrients ang Centrum Silver Advance nga gi-adjust para sa mga sama natong edad 50 pataas nga kinahanglan gihapon mo kayod para sa pamilya og sama na kong gadrive paghihapon og adlaw-adlaw makigbugno sa dalan. Centrum Silver Advance kanunay gadakong tabang sa akoa sabayan og saktong kaon og exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Bayanihan, pagtutulungan, sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad, nagkakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2. Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Be extraordinary with MX3. Sa mga kasama nga dunay anak, kay balo ba mo anang immunity gap? Mahimong magka-immunity gap kung kulang sa nutrisyon o di makanunayong nagbitamina o di kumpleto ang bakuna. Kung magsigig balik ang sakit, nya dugay maulian, ayay, immunity gap na gyud na. But don't worry mga kasama, you can help stop immunity gap with proper diet, exercise, ug sa tabang sa Celine Plus, ang pinaka-doktor prescribed immunity vitamin brand for kids. Ascorbic acid plus zinc is a generic name of Celine Plus, Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero unsaon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilanat, diskarteng Rexidol Forte na! Mas paspas banat sa bughat, nga naay kadungan na labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Are you dreaming of new opportunities abroad? Unlock your future in Germany through the Study and Live pathway of World Connect, the biggest visa consultancy firm in the country. Join us for a free orientation on Sunday, November 17, 9 o'clock in the morning at Seda Hotel, Cebu City. But hurry, slots are limited. Register now by visiting World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0968-243-1875 or 0945-821-5802. We also offer exciting pathways to the United Kingdom, Spain, Malta, Budapest, and Poland. World Connect, celebrating 17 years of service to the Filipino. We are not a recruitment agency. We'll get you there. World Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Ba.